आकाशवाणी कटक प्रचार करुछु अतिबड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद् भागवतर 142तम भाग। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संसार हेउची अरण्य सदृश जीव समूह सेथिरे व्यवसायी दल इंद्रिय माने दस्य स्वरूप से माने जीवर धर्मधन उपभोग छଳରେ हरण करिथान्ते। संसार रे जीव समूहर व्यवहार सहित अरण्य रे व्यवसायीक व्यवहारर समान्तराल चित्र प्रदान करी भरत विदाय नेइछन्ते। एबे एई दुर्बुद्धि रूपकटी को दृष्टांत सहित बुझाई देबाकू श्री शुकमुनि को अनुरोध करिसन्ति परीक्षित। सुख उवाच ए जेउ संसार अरण्य तहिरे जेते जीवगण बेपारी बणिजार प्राणे संसार मार्गे भ्रमु थाए। भगवान प्रभु ईश्वर जे विष्णु अखिल ठाकुर तार मायारे मोह होई ए जीव किछि न जाणई। देहाभिमानी होई नर सत्वादि गुणे ताहांकर कुशल अकुशल दुई मिश्रणे निर्मित जे होई। विविध देह मानवहि संजोग विजोग से होई। एणे निर्मित जे संसार इंद्रिय द्वारे ता विहार। ए देहे जेते इंद्रिगण चौर बोली तांकु जाण। परम गुरु आराधन ए आदि जेते शुभ कर्म बहु कुच्छ्रादि तप फल बळे हरंती महिपाल। दृष्टि रे वस्तु रूप देखी करे स्पर्श उपलक्षी। शब्द सुनाई कर्णरे आस्वाद करई जिह्वारे। ए आदि जेते इंद्रिगण नाना उपभोग कारण ग्राम्य भोगरे भोळ होई। अजितेन्द्रिय जेते देही करंती आत्मा पुण्य दूर तेणु से मूढ़ नृपवर। अथवा कुटुंब विषय अपत्य स्नेह माया मोहे कदर्च कुटुंब भरण मोहे हुअन्ति हत ज्ञान। दारात नय नाम बहि व्याघ्र शृगाल प्राय होई। नासन्ति तार धर्म धन मेष शावक कुजेसन। जेसने कृषिकारी जने अनुबच्छर कर सणे। जे तृण गुल्मलता आदि निशेषे न पारंती छेदी। से बीज केवे नष्ट नहे पुणी से क्षेत्रे उदय होए। से रूपे ए जे गृहाश्रम कर्म नाशने नहे क्षम। दंशम सक नीच जन क्रीड़ा करेण हरे धन। गंधर्व नगर पराए मिथ्या को सत्य देखे राय। ए जे गंधर्व नगर रे विषय मृग तृष्णा तुरे। मद्य मांस जे स्त्री संगम निरते एणे होए भ्रम। दारात नय गृहे थाई केवल क्लेश कुल भई। अशेष दोषंकर स्थान अग्निपुरी सजे सुवर्ण। तेड़े से देई थाई बुद्धि सुवर्ण अर्जने अवधि। जेसाने सीता तुर जने पिशाच अग्नि देखी बने। अग्निमणि ताको प्रत्यक्षे धाई छुटाई तार पछे। स्वभावे अग्नि से नुहई ताको पाइब अबा कहीं। जीवन मृत जेते धनी ताहांकु अनुसरे प्राणी। प्राणु अधिक स्नेह भरे से धन रखे निरंतरे। देव अतिथि पितृजन न दिए न करे भोजन। एणु असत संगे नर लभई पाषाण्ड शरीर। उभय लोक दुख पाए एमंत जान नर राये। केवे बा क्षुधा तृषा भरे अति पीड़ित होई नरे।
ପିତା ପୁତ୍ର ଯେ ଅନ୍ୟମନ୍ୟେ ନାସନ୍ତି ପୁଣି ଅନ୍ନ ବିନେ ଗୃହ ଦ୍ରବିଣ ଦ୍ୱାରା ସୁତ ଏ ଆଦି ଯେତେ ପ୍ରିୟ ଅର୍ଥ ତହିଁ କ୍ଲେଶିତ କେହି ହୋଇ ବନ ଅନଳେ ଜେହ୍ନେ ଦହି କେବେ ବା ରାଜା ହରେ ଧନ ନାନା କ୍ଲେଶରେ ଦୁଃଖ ମନ ଜୀବନ ମୃତ ପ୍ରାୟ ହୋଇ କେବେ ବା କ୍ଷଣେ ସେ ରହି ପାପ ଅନଳେ ଦେହ ଧରି ନିତ୍ୟ ଭ୍ରମଇ କର୍ମ କରି ଲୌକିକ କର୍ମେ କ୍ଲେଶ ଜାତ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ କେ ଦୁଃଖ ଚିତ୍ତ କଣ୍ଟକ ଦୁର୍ଗମ ପର୍ବତେ ଆରହେ ନାନା କଷ୍ଟ ମତେ କେବେ ବା କୁଟୁମ୍ବ ଆବରି ବିଷୟ ବିଷ ପାନ କରି କ୍ଷୁଧା ଅନଳେ ଦହି ହୁଏ ତେଣୁ କୁଟୁମ୍ବେ କ୍ରୋଧ ବହେ କେବେ ସେ ନିଦ୍ରା ଅଜଗରେ ଅଜ୍ଞାନ ତମେ ଶୋଇ ମରେ ଶ୍ମଶାନ ଶବ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ନ ଜାଣଇ ଦୁର୍ଜନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱେ ଦୁଃଖ କରି ଉନ୍ନିଦ୍ର ଭାବକୁ ଆଚରି ବ୍ୟଥିତ ହୃଦୟକୁ ପାଇ ଅନ୍ଧ ଯେ ସନେ କଷ୍ଟେ ଥାଇ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବୁ କଷ୍ଟ ଚିତ୍ତେ ପଢ଼ଇ ଅନ୍ଧ ତମେ ଅନ୍ତେ ସକାମେ ହରି ପର ଧନ କେବେ ତାନ କରେ ପ୍ରଦାନ ନିରତେ ପର ଦ୍ୱାରା ସେବି ପର କଥାରେ ପରା ଭବି ସ୍ୱାମୀରେ ଦ୍ରୋହ ଚିନ୍ତା କରେ ଦୁର୍ଗମ ନରକ ଆବରେ ଏମନ୍ତେ ଆତ୍ମା କର୍ମ ଫଳେ ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରମନ୍ତି ଏ ଶୟଳେ ଜନ୍ମ ବାସନା ଫଳେ ତାର ପୁଣି ଜନ୍ମ ଇଏ ସଂସାର ଶୁଣ ରାଜନ ଏକ ମନେ ଯେବେ କର୍ମେ କର୍ମୀ ମାନେ ଛେଦନ୍ତି କୃଷ୍ଣେ ଆଶ୍ରେ କରି ତେବେ ସଂସାରୁ ପ୍ରାଣୀ ତରି ଶୀତ ବରଷା ଯେ ତପତି ତ୍ରିତାପ ତାପେ ଦୁଃଖ ମତି ଏ ଆଦି ନିବାରଣ ସେହି କେବେ କରି ନ ପାରଇ ଦୁରନ୍ତ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇ ବିଷଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହି କେବେ ନାନା ଗୀତ ନାଦେ ଦୈବର ବିଭୂତି ସମ୍ପଦେ କେବେ ହୃଦୟ ନ ଚିନ୍ତିବ ବିଷ୍ଣୁର ପାଦେ ମନ ଦେବ ଆନର ଧନ ଆନେ ଦେଇ ସ୍ୱଭାବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜାଇ ଏ ଯେ ସଂସାର ଘର ପଥ ନାନା ଉପସର୍ଗ ସହିତ ଦ୍ୱେଷ ଭାବକୁ ଲୋକେ ପାଇ ଅନ୍ତେ ସେ ନରକ ଲଭଇ ଏ ଭାବେ ଆଶ୍ରୟ କରି ପ୍ରାଣୀ ଏ ଭବ ଅନୁଭବେ ଜାଣି ଶୁଣୁଥିଲେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 142ତମ ଭାଗ। ବେତାର ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଦାଶରଥୀ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର, ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଥିଲେ ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସୁହାସ ମହାନ୍ତି, କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରସାଦ କର, ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ତ୍ରିପାଠୀ, ମହାପାତ୍ର ମିନତୀ ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଶୈଳଭାମା ମହାପାତ୍ର।